Welcome to part 2 of Until I Raise You Out. Lagay niyo po yung editor, yung yung music na yan. Gantan tayo dito. You must die. Yako. Ayoko mamatay. Hindi tayo alam ko yan. Last video na nagawa ko na to, guys. Ay! Ano ba yan? You'll never see it coming. You see it matters the best part. Your last surprise. Retry na natin, guys. You must die. Yan. You know, ano ba yan? May nuggets na naman. Puting nugget. Ba't kayong hirap na ito, guys? Game over na naman ako. Kahapon pa ako na game over. Yan. Ano, siga? You know? Sakit na sa ulo na itong kanda na ito. Your last surprise. Restart natin ulit. Yan. Yung asay. Talang tayo dyan. Yan. Wala. You know. Galing ko talaga. Save natin yan, guys. Save. Okay. Let's go. Babarilin ko ba yan, guys? O ispadahin? Testing natin, guys. Barilin muna natin. Wala, ba't malapit, guys? Takbo. You know, ay. Takbo tayo, guys. Yan. Ay, ano ba yan? Palagi na ako nahulog dun. Ay. Ano, siga? Tara dito, lapit. Ayun, takbo. Ay. Ano, siga? Siga? You know? Ay. Ano? You know? Ano? Ay. Ano ba yun? Sipakin ko na yung pader eh. You know? Talon tayo. Sakit ng ano. Talon tayo dyan. Ayan na. Talon. Namatay na naman. Siga to. Uy. Namatay.
Ano ba yan? Palagi nang hindi maka ano. Ang hirap naman na ito. Eh, namintay na naman ako. Ay. Yun. Ay. Kalong. Yun. May ano dyan. Uy. Wala. Talon. Talon. Skip natin to guys hanggang ano, hanggang matapos. Skip ko na lang pag matatapos yung video. Kasi baka hindi ako makalagpas guys. Palagi na lang ako namamatay. Skip ko na guys. 1, 2, 3. Nandito na ako guys. Nandito na. Ayan na. You know, napunta na ako dito guys. Sana makapunta ako. Alam ko may ano dito yan. Ayan, may ano dyan. May parang ano dyan eh. Yan. You know. Tapos magano tayo. Bibigyan tayo 1 to 4. 1 2 3. Ay! Hanggang 5 pala yan guys. Thank you for watching. Thank you for watching. Like and subscribe. Like and subscribe. Wait na last tayo guys. Like and subscribe talaga. Wait na last na guys. Isa pa. Ay! Like and subscribe talaga. Ito na talaga. Bye na. See you in part 3. See you in part 3. Bye na guys. Bye bye.